सर आपण गजपति गजपति सर आपण केंद्रापड़ा सर पूरी पूरी कंदमाल सुंदरगढ़ रोड ओके सॉरी भुवनेश्वर ओके जाजपुर सर रायगढ़ আমরা এদিকে আসো তাহলে বুঝে আমরা এদিকে আসো या तो पूरा हमने बोलते हैं पीएम से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना फर्स्ट टाइम का सोला এটা ফার্স্ট টাইম প্রিভিয়াস কার সর একটু আগুন করছো করছেন তো কিছুটা প্রজেক্ট আপনার সাকসেসফুল হয়ে সারিছে না হয়ে সারিছে তাহলে আপনাদের অলরেডি কিছু না কিছু টিম স্টুডিওর কিছু আইডিয়া থিব হস্টেল আমরা কোন হবে স্যার বহুত জন নয়া আছে আমি তাকে গ্রাউন্ড জিরো আইডিয়া দেব ହେଲା କ'ଣ ପିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କାମ ହେଉଛି ପ୍ରୋସିଜିଓର କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବୁଝିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି ବଟ୍ ବାହାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସାଇଡ୍ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିଥିଲି ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ତ ମୋତେ ସେସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଅଛି ତ ମୋ ଡିଟେଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଯିବି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ସରିବ ଆପଣ ମୋତେ ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି ମଝିରେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ହିସାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତୁ हाँ बस साउंड दियो ना साउंड देना सोलर लाइन 24 into आपण बिना इलेक्ट्रिक यूज करबो आपण लाइन या 24 into 7 आपण लाइन यूज करबो सेम प्रोसेस होला राइट सोलर लाइन मतलब जल्दी बिना लाइन यूज हम चले गया राइट बट ए केस में सिंधी नहीं ए केस में टोटल सिंधी ना এটা टोटल आपण इलेक्ट्रिक ऊपर डिपेंड है 5 मिनट आपण যদি লাইন ন রইব তো आपको অন যেহেতু এটা অন গ্রিড তে आपको সবকিছু আছে অফ গ্রিড অন গ্রিড আর অফ গ্রিড দুইটা কিছু আছে ଆଉ ବି ଅଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ପସିବଲ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ତ ଆପଣ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ନେବେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ'ଣ ଥାଏ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅଫ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଯେଉଁଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ରହୁନି ଯେମିତି ଆମର ଅଲରେଡି ସୋଲାର ନେଇକି ପ୍ରୋସେସନ୍ ଥାଏ लोग ଆମେ ଯାହା ବାହାର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସୋଲାର ଯାହା ଶିଖା ହେଇଥିଲା ବିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଲିବ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସୋଲାର ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ ବଟ୍ ଏବେ ସେ କେସ୍ ନୁହେଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ ତାକୁ ୱିଥ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କାମ ଯାହା ବି ଚାଲିବ इलेक्ट्रिक ग्रिड पर डिपेंडेंट हो तो ये गोटे आप निष्कर्ष फास्ट भूली जाते कि आप 24 into
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ଯାହା ଆପଣ ନିଡ୍ କରିବ ବୁଝିଲେ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଆପଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ ହେଲା କ୍ଲିୟର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିବନି ହେଲା ବିନା ଲାଇଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ୱାର୍କ କରିବ ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲେ କ୍ଲିୟର অলরেডি কম সার্ভ করে এটা যে আমরা কম ନା ଦଉଛ ମେନ୍ ଆମର ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ସାରଣୀ କ'ଣ କରୁଛି ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ମେନ୍ এটা বেসিক গুগল সে কম এটি তো ଗୋଟେ ফার্স্ট মেল লেখা আছে এটি ଯିଏ লগইন করছে যদি ফর্ম ফিল আপ করছে তার মেল ରହିବ তারপরে ভেন্ডর নেম লেখা আছে ଯିଏ ଆମର ভেন্ডরশিপ নেম ତାଙ୍କର ଇଏ ଯାହା ଯୋଉ ସେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ତାପରେ ଏଠୁ ଆସିଲା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଯେ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଏଠୁ ତାପରେ ଭେଣ୍ଡର ଉପରେ ମେଲ ଆଇଡି ଆଉ ନେମ୍ ତାର ସେ ଭେଣ୍ଡର ଆଉ ସେ ଏଠୁ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଷ୍ଟମର ଏଠି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଉପରେ ନେମ୍ ରହିଲା ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଏଠି ତମ ଟିମ୍ ଲିଡର ନାଁ ଲେଖିବ कस्टमर मोबाइल नंबर रहा जोटा ताकर प्राइमरी मोबाइल नंबर जोटा से रेगुलरली यूज कर मेन मोबाइल ला तापर एटू फुल कस्टमर नंबर या कस्टमर आईडी है एटा होता ताकर कंज्यूमर आईडी जोटा इलेक्ट्रिक बिल नाम पड़े कंज्यूमर आईडी बुझी से कंज्यूमर आईडी क्लिक कर तापर कस्टमर मोबाइल नंबर एटी है एटा इलेक्ट्रिक बिल दिन ताकर मोबाइल नंबर कनेक्शन को कनेक्ट दिबो सेम मोबाइल नंबर टाइप कर बुझी इलेक्ट्रिक मोबाइल नंबर कनेक्ट तापर ईमेल आईडी एटलो कस्टमर ईमेल आईडी तापर फुल रेसिडेंशियल एड्रेस एटी कस्टमर जोटा घर जो मीटर लाग जो करे से लगेगा हम चाहते सेही घर प्रॉपर एड्रेस एटी तापर तापर केते कीवर्ड लगेगा अछि 1 कीवर्ड 2 कीवर्ड 3 कीवर्ड 4 कीवर्ड 5 कीवर्ड ऑप्शन सी प्लस आउ बोली ऑप्शन दे तापर एटी केते कीवर्ड अछि सिलेक्ट कर देता 1 कीवर्ड से 1 कीवर्ड 2 कीवर्ड सिलेक्ट कर देंगे तापर नेक्स्ट वाला अमाउंट हमें क्वेश्चन के लिए 30% दे अपन केते क्वेश्चन से हो जाता है